نظرتم في عيني فقد ترون الحسين أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير إذا نظرتم في عيني فقد ترون الحسين أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير حسين حسين ما أجلاه أنا من يهواه أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير حسين حسين ما أغلاه أنا من يهواه أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد من سلمني أنو مسيبيامي ومبيني مجبري فاموشي سنة في الإسلام haray hande kadi sa yon hewti ha o feƴƴiti ñan seeɗa haray mbiɗen toriyo yo yaafo ko ka mojobere me wonɗe e émission meɗen on fii ko yowdiri Ashura on kon haray hanki en adduno e saykuɓe ɓen ha ɓe heeɓi darorde haray hande kadi en tolnude ɓe jonnitemɓe konngol maaku on yaani ɓe makana en ɓe tokkito ka ɓe darino ɗon hanki en ala lombude landal ɓay hino woodi ka ɓe darino ka ɓe tokkitoto fi continuegol joni si ɓe seenini ɗum ɗon ha ɓe joofini si lombel landal goo fiita en taƴidir yewtere nden si en lombiɗo landal en taƴidira yewtere nden hara wonaali yewtere jogodirde jokkodiri hara inchallah combat meɗen on ko fi honɗum ko fiye waɗu Ashura a wona institution ko fiye waɗu Ashura a wonana en yaani école wona matière ko waweten étudiude ko waweten décryptude ko waweten utilisude e nder gurdam meɗen nan fof hara Ashura on wona naali en tun ko yewtete fi balɗe sappo ɓay hiɗen selliti ko imamul Husein wa imamul Husein wawata yeeyude wonki mum fi hunde tawa nden hunde ko yewtetede fi balɗe sappo tun Ashura ko institution wonande julɓe ɓen Ashura ko yaani l'école wonande julɓe ɓen mo waweten utilisude e nder gurdam meɗen ɗam fof heɓen nafa ɓay hilan felliti ɗon felliti onon kadi si e wawi andude message wonɗo e nder Ashura on si e wawi heɓude message ko imamul Husein alayhissalam yeeyirani wonki muɗum kinkon si en hendiki on message haray e wawi construisude gurdam men aduna e laakara haray e wawi waɗude hoore men e nokkure fi no yiitiren yeeso men fi no waɗiren ko Allah walla subhanahu wa ta'ala landi en e waɗu kon ko o faala kon haray ɗum no wawi wadde wo so tawi en yiiti message on ka Ashura e wawi waɗude Ashura on wonani en institution mo waweten utilisude e nder gurdam meɗen ɗam fof haray ɗum noon ko aroyay ɗum e nder émission ji meɗen arayɗi ɗin e nder jonde arayde nde wondude e samatu Cheikh Mouhammad Boy Diallo haray ɗo en ala lombude landal e jonniti maku on samatu Cheikh Mouhammad Boy Diallo ɓe tokkito ka ɓe darino ɗon hanki haray ñinniɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون
صدق الله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. musidɓe amen tedduɓe, siɓɓe amen hettuɓe ka dental meɗen teddungal faamu Shia e sunna fi islam, mi hewrike on dendangal, mi landike so tawi hiɗon e jaam onon e ɓey nguureji meɗen e bolondaji meɗen. En hewritike docteur Mouhamadou Billo Diallo e wi'ayɓe wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. haɗay no ɓe holliri en noon, sabu tawgol ɓe landino en lande, hay ɗenɗon ɗe jaabaka taw haɗay alano ɓe wawa landorde goɗɗe goo kadi ɗo ɓe landinoɗen gaynaka jaabeede. wiwɗen hanki e landal maɓɓe aranal ko honɗum woni Ashura. wiwɗen Ashura ko gandal, Ashura ko njuɓɓudi, Ashura ko mawqif, ɗum woni ko darande. artuɗen ko yowondiri e fii gandal kon, e fii faamu kon, e fii wa'ayu kon, e fii basira, e fii yo neɗɗanke on wonu gando teskotoɗo, faamowo, finuɗo. sabu si ɗum ɗon ronkike, gotum e ɗiɗo si manki ŋakkere heɓoto. wiwɗen hino jeeya hanki eko tawata hino tampinde julɗo, hino tampinay kadi, sabu ko wiyete kon tuma wo tuma, si ko wiyete kon basira ala, mofteɗen ɗe wawata heɓude ndeygu. wiwɗen wondema e nder ɗi mouvement ji ɗi waɗɗen e nder ndi leydi men ɗo, par ce que Ashura na en janngu tun fii ko feƴƴuno, ko ɓe humindiren ɗum e gurdam meɗen ɗan. wiwɗen angal woodede Ashura e nder société men, e nder dental meɗen ngal, jonni en sattendeji, e fe manifuji, grève uji, tawata ɗi jonnali résultat fi honno, fe hay ɓe wonaɓe e iwtirede ɓaawo mum ɓen, imma ɓe anda, ma ɗum hiɓe andi kono ɓe suusa, ma hiɓe suusi, hiɓe andi hiɓe suusi kono ɓe faalaka yeesojo on iwa. sina ɗum nun hara nun hiɓe jogino basira, ɓe jogino Ashura, hiɓe jogi heɓayno cuucal, ɓe faalatuno yo iwtun reyno wuudi. e misal unité ɗo ko wiyete comme Mars Pacifique ɓuri temeɗɗe jowo, ɓuri ko yiyete 1000, fe guluji yimɓe tumbodira
ka aéroport rompoen aéroport mar tumbondira ka rompoen bambeto jama wiyo ɓenna honno o ko sen seppuyen ka stade seppa ɗon yaha ka stade waɗoya meeting ngu be waynodira yaha fe ma ɓenna o minen ko yahugol ka pale joni noon pale on toon yahotako fe est ce que ɓe ko faala ko anduɓe est ce que ɓe ko faamuɓe est ce que ɓe ko faalaɓe par ce que ko wiyete kon hara ko soobe na yangugol jama on ɓe woni wona tampingol jama on ɓe woni wona e gollitirgol jama on ɓe woni ngin jama wiɗon fof no ngi moɓori no woodi liyeji tawoji no woodi toɓɓiiji tawoji koye nder commune moɓe inni hiɓe jogii on tawata goɗɗo wawata wiide tummodirtake commune ratoma piiji kileji tawoji siɗi jogama tun yeeso joom famodirte hiɓe andi ɗi kono ha hande ɓe naaline jogoɗen ɗi ɓe ala hay jogotoɓe ɗi no gasa kono noon kadi e commune ji heddiɗi sawta hiɓe jogii junngo e muɗum ɗum ko wiyete kon basira ala asura ala e si en faala iwde e nde jasende nde wonɗen si en faala iwde e nde lo'ere nde wonɗen si en faala hettade en yiltoto janggen asura en yiltoto anden ko honɗum woni asura en janggay en faamay en finay en teskoto si tawi en waaway hettude no wawi yarde yeeso sabu fi honnum neɗɗo on tanki kanko himo wayi tun wa wuuridunoɓe e imamil Huseyni bal kanko himo jangude ɗum ɗon kono o waɗa fewndu o systéme mo o wuuridi ɗo o waɗa hoore makko ko wonde kanko woni Huseyni o waɗali hoore mo ɓe systéme o wonde ko o systéme imamil Huseyni wuurduno mum o wawata memminade o wawata sanzude feyno wooduno yimɓe sahabaɓe on Abdoullahi ibn Umar abu fonta e deftere ɗum an Abdoullahi ibn Umar an rasulillah sallllahu alayhi wa alihi tawa ko yimɓe tuma wotuma ko fillete e fiima tawa ɓen fewno ko imamel Huseyni alayhi salam immoto fi o dartagol ɗo fi sincugol o ngalduɗal ɗo tawi ɓen kañum kadi hino ɗon kono andi neɗɗo tanki wondema kanko ko fi makko tummapinimo wondema kanko himo waɗi si o juuli o hoori o hajji o zakki wonde kanko hannden kadi no goɗɗo goo wayi maapinamo oɗo wala heɓata probléme kono noon kadi o duñcata sansata donc ɗum ɗon wawata yaadude e ko imamul Huseyni alayhi salam faalira Ashura ko donc wiɗen premier chose toɓɓere aranere ko wiyete Ashura ko gandal e faamu e pinal e teskagol ko ɗum imamu mum woni ko waɗi toɓɓere ɗimmere nde yittotoɗen fiyen faamu ko wiyete Ashura donc haray yewtugol ko honɗum woni Ashura haray ɗeɗo hino jeeya e toɓɓe hittuɗe jonno Ashura on wona innugol tun wiɗen on tigi andi si en andiɗe toɓɓe ɗo ko jeeyaɗe Ashura haray ko honɗum woni ko duwaɗen wadde ɓa ko Ashura faalɗen wadde enen beru wonɓe ka dental ɗo e wonɓe e heɗade anduɓe e andintinaɓe e andinaɓe haray hiɗen haani wadde nokkeli ka jange hiɗen haani jannude hiɗen haani jangude haray en waɗi Ashura haray enen ɓe wonɓe ɗo fuɗɗori enen taw hiɗen haani
organisade hiɗen haani jogagol ete kom mawaqifu sabita fe position ji tabituɗi hiɗen haani andugol ko honɗum woni premier priorité meɗen e fewndo ka wuruɗen ɗo enen kadi ko honɗum wawaten waɗande tagore Allah nden fi luttingol islam hara ko nelaɗo islam mo nelaɗo meɗen muhammadin sallllahu alayhi wa alihi wa sallam addi on ɗum hara wonaali ɗo kadi haa ko arata hara hiɗen wa'ino wa'unoɗen e nde hitande feƴƴude ɗo ni ɓaawo asura lanni en anndi wonde yo jaako ɓeeɗo yo ka ɓeeɗo hari ko mere ɓeeɗo wonno e goonga alhamdulillahi lanni hara hara ɗen haani dillude ka yaasi memminagol ka yaasi fey ko wiyete organisation ko wattinayira moƴƴi yimɓe 10 organisiɓe hiɓe ɓuri yimɓe wuluure ɓe organisaki en yiyay ɗo wono pays inne yono lagine 12 millions d'habitants yi on ɗo ono ikoyete kon coori e ɓen tawa ɓe ɓura 7000 ma yahen ha inne ɓe jogii 1 million kono kamɓe ɓay hiɓe organise hiɓe jogii hoorejo on hino mari yimɓe ley tawɓe ko ɓe fiére ko ɗoftotoɓe mo programme hino woodi tawa leydi ndin fof suusataɓe so ɓe organise si tawi ɗum ɗon heɓaki wawata marsude aye ɗo exemple yimɓe 10 ino organise o ɗo represse ɗo ma nokkuyeli goo ɓe yalta ɓe bulo ka laawol ngol ɗon fof perturbé a yiya yimɓe no tourna no dogat tawa wonɓe e dogude ɓen hino ɗuuɗi hino mari doole hino mari feere ɓuri ɓen yimɓe 10 arɓe bogagol kaje lañcindira jama on ɗon kono fiyo num ɓe 10 ɓeɗa ko organise ɓe ari tawa yimɓe temedere doga yi tourna ɓeya ƴawra ɓeya jolda ɓe doga yimɓe 10 organise ɓe ɓen haɗa premier meɗen on taw a wurnitogol asura ko en organise wattanen yila ndaren tawen wawuɓe gaynude goɗɗum ka lesiɗamu fewndo ɗo tawa si tawi danaɓe nden taƴa sendama e hoore nden ɓe landama ko honnum ɓenne ko tel ɓe tittata ko ɓe wi kon en tawa ko organise ɓe ɓen goy ko jogiiɓe ndin juɓɓudi goy ado ko wiyete kon ado 82 hari ko wiyete kon almo hizbullah ono liban hari ɓe ala hari ari ala woodede hari ko wiyete kon jokkuɗo nelaɗo e ɓe gure muɗum o si ajo liban si woni ha o heɓi emploi ka gouvernement ko yo ƴette ka salubrité afe ka laɓɓingol saare nden nokka ñooge so heɓay emploi sikku ka militaire o naati ko kanko woni waɗeteɗo ka premier rang felliteɓe ɓen ko ɗum ko noon alhaali maɓɓe on fewndorno hari probléme o naafina siyaɓe wona fiɓe yiɗa nelaɗo ɓeyɗo allubaydi ko wonɓe janngude ka hawsaji jannga ɗuma kono fiwno ɓa hari ɓe organisaki haa ko sawra imamul Khomeini ari o immini Seydou Moussa Sadiri o ari o inni ɗo yon yahude ɓeɗo wona e o groupe ɗo ɓeɗo wona e groupe ɗo ɓeɗo wona e groupe ɗo hawtite onon ati wawa allubaydi on waɗon hoorejo waɗɗaron son wawata yahude o sincani ɓe mouvement hino wi'e harakatul mahrumin wonde ko mouvement ko dillande yimɓe ɗalaɓe yimɓe toñaɓe o ɗumanniɓe ɗon o moɓidiriɓe ɗum tawi hiɓe jogii cadre tawi hiɓe jogii wiygon wawɓe finkare hiɓe jogii piiji ɗin fof kono ɓe organisaki o organise ɓe gaynowo ko kad médecin o on noon kipa ɗon
gaynowo ko finkaare o kipa ɗon gaynowo ko commerce o kipa ɗon gaynowo ɗo o kipa ɗon e hoore hara organisation ko goto o yehi ɗon ha o sinci haraka ha o yewndi haraka to amal ha ɓe sinci hizbullah hande e nder golfe on e nder leyɗe arabu ɗen fof ɓe fowhi ɓe haton ƴini e haqqille hizbullah e ballal hizbullahi ala suusuɗo ɓe fiyon num organisation mum aɗa ɗum haɗa ɓe jogii wilaya on kono ɓe ala organisation wiyete kon ati baawa ahlil bayti ono shi'aɓe wonɓe saudi ɓen hiɓe ɗuuɗi ɓuri shi'aɓe wonɓe liban ɓen kono ɓayɓe organisaki a nana inde maɓɓe nanta inde maɓɓe fus ɗum ko ɗum waɗi so yii imamul Khomeini quddisa sirruhu ɓe maaki kullu ma indana fa min ashura kala ko heɓuɗen e leydi Iran ndin ɗo e moƴƴereji ande koye ashura iwi o neɗɗo wiyeteɗo Matma Gandhi endiyenjo ademo hina julɗo o wi'i ta'allamtu min al-Husayni kayfa aqifu didda adh-dhulmi mi andi ka lekkol imam al-Husayni ko honno mi dartorta tooñe ha o wawi arde hettina leydi makko ndin jonnde indépendance ko honɗum woni ko ɓe honno ɓe heɓiri e nder Ashura ɓe aruɓe jangi Ashura ɓe heɓi organisation juɓɓude ɓe aruɓe jangi Ashura ɓe heɓi gandal basira ɓe ari ɓe jangi Ashura ɓe heɓi mawqif wawgol dartagol ɓe heɓi ɓe jangi Ashura ɓe heɓi andugol ko honɗum woni devoir muɗum ɓe heɓi ɗiɗo ɓe waɗi ɗi muntalago ɓe hoolori Allah subhanahu wa ta'ala hande iɓe jeeya e fewjede teeɓe ko faamugol fii ko wiyete mawqif yo neɗɗo wonu jogiiɗo mawqif position neɗɗo si jogaaki position hafe o wawata dillinde hay hunde ne jeeya ko yurmi nde tawata e goɗɗo hino waɗa yeesojo inne ko imamujo tawa himo huli aybinede himo huli yennede himo huli piyede himo huli sokede himo huli warede o gasata wonde yeesojo o gasata wonde imamujo o gasata wonde ɗa'id ko wono ka teren tawa mo woni pré fiiɗi jantaɗi ɗo arde wo mo faala mo woni pré jaɓɓagol ɗi donc imam al-Hussein alayhi salam ɓaɓe yi mofte ɗen wanike kulol wanike deƴƴere wanike ko wiyete kon ɓurnugol lo'ere ɓay tun kañum no heɓude ko faala waɗi koolu ka hunduko donc ɓen ɗon imamul Husseini faala yo ɗum accu kono fewndu ɗo goto kala hino andi no systéme lagino on fewnduri pellet wonno tawno Abdullahi ibn Umar no wawno immade daro inna Yazid ko wonɗa wadde kon ɗo wona normal nodde jama on imme daro ɗon taw ko Imam al-Hussein na kamɓe to immotono ko wono noon kadi wona ɓe innede hino ardi ka leydi ɗo ka diina ɓen kadi hino wawuno immade nojjita jama on inna systéme wuurɗe on nani gasete wuurirede lanɗo on yo changement ɗum e jama on yaltu kono so tawi woni wondema ɓay tum millan heɓude
e jungo makko mi wolata fi makko ko mofte mayɗe wonde e mayde ɗum so yewtowo e arabu o wi laysa almayitu man mata fastaraha wa innama almayitu man yaishu kaiban kasifan haluhu qalilu raja o wi wonali mayiɗo on mayɗo fowti afe mo wonki mo yalti e ruhu mun mo wonki mo yalti e ɓandu mum tawa ɓaawo ɗum ɗon ko fowtirone wonanimo on na mayɗo noon o wi ko hombo woni mayɗo ko neɗɗo wuuruɗo kono kayiɗa mo wohi mo ñirɓini kayiɗa mo wohi mo moni kayiɗa mo wohi mo seytini kayiɗa mo jogii probléme ji ni difficulté ji hay ko wiyete kon tawa ko wiyete kon amal ko wiyete kon espoir tele makko no fanɗi ha o wi ko on wonite mayɗo hande systéme ka fewniɗen ɗon hay jowma goɗɗum hino maapi afe hino huuli jattede hino huuli perdi hino huuli no jogii probléme ji naafimo ala goɗɗum on kan donc o systéme mo wuurɗen ɗo si tawi ɗen yolde fi asura ko fi sansugol o systéme ko dartagol o systéme bonɗo gurdam bonɗam fiye wawu heɓude gurdam moƴƴam donc imam al Hussein alayhi salam ɓe jogi mo wiyete ko mawqif si en yettani hila nde ɓe yi'i ɓe hewti ɓe ari ha ɓe hewti Karbala ɓe yi'i yimɓe windannoɓe ɓe lettere aru men wallete ɓen hino jogii kafaje no sabbiɓe wara ɓe immini goɗɗo yehu ndaaroya yewtere ɓe sigo gongunde o yehi o ndaaroyi ɓe tawi wona gongunde kono est ce que ɓe innino joni ɓay muslimu bun aqilu sahindinama toon est ce que ɓe yiɗoyi rekilali ɓe par ce que ɓe jogii mawqif ɓe jogii position ɓe jogii objectif ko wanno noon kadi ɓe tawi ɓe jogii kafaje ɗum rekilali ɓe fanɗugol ɓe nombre ɗum rekilali ɓe yon num eɓe jogii mawqif eɓe faala siñcude mabda wiyeteɗo on hayhata min dilla wonde ko wiyete jasende ko wiyete lo'ere ko wiyete koyeran ɗum hino woori woɗɗi men ɓe naali min ni no woɗɗiran min ko ɓe inni ɗum hino woɗɗi men efe kamɓe e kala wawɗo no ɓe wayi e kala wonɗo kadduɗal maɓɓe ko jiite jasende ko ngo tawetake e muɗum hay so tawi o hoore yahay hay so tawi juuɗe taƴete hay so tawi koɗe taƴete hay so tawi wonki senninirte e ɓanndu ɗum si tawi jasende on ndiri jaɓata donc ɗum imamul Husseini woni ko woni e sincani en ɗum ko andingol jama on ɗum eyo jama on jogo ɗum jogo ko wiyete ko mawqif tawa yennede accintintamo añede accintintamo warede accintintamo sokede accintintamo hay huule ala ko tawata hino wawi dérangeudemo e haqiqa mo o jogii e objectif e principe mo o ƴetti no woodi yimɓe ko tawata e wiyawa doñorgal ɓe ala position so ɓe yewtidi e oɗo goɗɗum ɓe haldi ɓe fotti ɓe yiidi e goɗɗo kadi on noon sansinaɓe ko ɓe yewtunoɗa ko ɓe ƴetta on noon e fe ɗum wona neɗɗo asura jaɓata ɗum asura
ko neɗɗo jogiiɗo position ko tawakkulu ala Allahi subhanahu wa ta'ala ko yo taw an neɗɗo wuruɗo ɗo hiɗa waɗi tagore nden fop konde employé tafe ko yimɓe ƴettaɓe golle e société tawɗo ko bemma jeymo e société tawɗo ko ɓurɗo yiɗudema woni ko jeyi créé société on ko on employé ɓe ko on yoɓata ɓe si tawi on société mo tawata ko bemma jeyi tawowo ko on yoɓata employé ɓen ton haaju ma ala e ko employé ton yennatama ma añatama ma kambantama ma ko ɗumantama fiyo ɗum ɗa andi oɗo kala ko o wuri ton o wawatama yaltinde donc si a jogori noon tagore nden tawi a yi tagore nden fof ko nde employé ɓe Allah kanko jewma himo yiɗuma ɓuri bemma himo yurme ma ɓuri bemma himo nafuma ɓuri bemma himo andi fima kipma ɓuri bemma a jetti a hoolori Allah a heɓay deƴere a heɓay cuucal a heɓay mawqif tawata ala ko wawatama dillinde ala ko wawatama hulɓinde ala ko wawatama cecinde donc neɗɗo hino hani andude asura ko cuucal asura ko position asura ko dartagol kala ko jasinta neɗɗanke on toɓɓere tammere nde wiɗen fiyen andu ko honɗum wi'ete asura arana innugol tun ko wiyete kon ko wullugol ma ko waɗugol piijigol no ton asura on wattudude e gandal wattudude e cuucal e dartagol asura ko joɓɓudi ko organisation asura himo jogi organisation asura hino faala organisation kon ɗum woni on organisation so wattani yila imam al Hussein alayhi salam gila ɓe yeeta ɓe nelanaka maɓɓe ɓe nelanaka gouverneur on wattani yila moƴƴi ɓe makali awa hiran yaade ɓe immi tum ɓe seeni ɓe préparu yimɓe abbasi en alil akbari en fe ɓeygure maɓɓe nden ɓe heɓiri ɓe ha moƴƴi ɓe inni are mahi yaade mi nelanama ka gouverneur on ɓe yaadi ha ɓe hewti ɓe inni wone ɗo si on nani hito angon ɓantike nder ton naate tanki on nanali hito angon ɓantike ande meɗen e jangta goto naatotoye ɓen kadi ɓe jaɓi ɗum fe tawi qa'idi heɓike hoorejo heɓike walloɓe heɓike programme no woodi imamu on ɓe organise fiisi goɗɗum fitti ho yanoyi toon hara no woodi no ɗum dartore donc ɓe holli en wonde asura ko organisation haraka maɓɓe on ko organisaɗo bien préparé donc ɓe iwi ɗon kadi hakkunde ɓe iwi ɗon ɓe yiilino e cuuɗi jama on ɓe ƴetti woɓɓe e ɓeygura ɓe nden ɓe yaadi ɓe acci woɓɓe hono Muhammad wona ko nandita sifa buyo ɓen ton ɓe acci ɓen ɗon ko ɓen ɗon ka ɓe yimɓe ɓen ko ɓen ɗon andirta fii ko Imam Hussein faala ɓe organise ɓe ƴettali fof ɓe yaadi mum ɓe accali fof ɓe ƴetti woɓɓe ɓe yaadi mum ɓe acci woɓɓe ɓe halfina
piiji maɓɓe ko tawata mofta ɗen hino haton ƴeni e muɗum kadi ɓe joɗni ɓe hewti o ɓe acca goɗɗum ɓe windindirana lettre ji o humpira jama on ko fewndi organisation imamul Hussein alayhi salam ñande jeetati donkin ñande yimɓe ɓen fof hino hebilade fi yahugol nder yo arafa fi fuɗɗagol hajju imamul Hussein kañum tawino hebilade yaltugol makka seno iraq ɗo kadi jama on hino duwa wattande yiila fiyoɓe anndu ko no wiyete ashura hino jeeya e faandude maɓɓe nden ɗo anndingol neɗɗo on himo sa'i wo himo haani anndude ko honɗum woni devoir makko ko honɗum woni taklifu makko ko honɗum woni ko o haani wadde fewndo ɗo wonde haray ko daragol juula waɗɗima wonde ko jooɗagol wonde ko waalagol juula ko honde tuma noon darotoɗa ko honde tuma jooɗotoɗa honde tuma waaltoɗa ɗum neɗɗanke on hino haani anndude ɗum no haani anndude ɗum donc nden ñande imamul Hussein tawi nden ñande kamɓe wona hajju waɗɗi fe nden ñande julɓe ɓen fopp na hajju waɗɗinoɓe ko iwtirgol ɓaawo imamul Hussein fewta Karba fewta Irak kono tawi jama on kañum ko yi'i diina kan ko si hajji juuli jangi hajji ko systéme boni wo ko lanɗo boni wo ko organisation boni wo ko yimɓe tampi o concernant probléme ala te kon systéme woodi enen kan noon kon systéme wuruɗe ɗum kamɓe ɓe ari seeni ɓe holli wondema fewndo ɗo min e kala wawɗo no mi waɗi fewndo ɗo wona hajju waɗɗi men taw no woodi ko waɗɗi men donc ɓe yaltidi e jama annduɓe jogiiɓe basira wonde si tawno ɗum ɗo ko ɗum woni ko ɓuri waɗɗade fewndo ɗo imamul Hussein accatano hajju ngun fokkita nokkugo ala hajju ɓaawo Aba Abdillahi e gurta maɓɓe ɓen ɗon jokki donc juɓɓude ndin organisation donc ɓe hewti ko wiyete kon ɓaɓe hewti kadi woni tawi ko be gere waɗa ɓe naali enen ɗo ɓay ko en yonate meɗɗere ɓeya ko ɓe guluuji e wawata ɓe dartade man ɗum joni okkondiren e maɓɓe ɓe organise ɓe asi gawol fiita goɗɗo iwtiri ɓaawo maɓɓe juhaɓe ɓe organise ɓe waɗi woɓɓe woniroɓe nano woniroɓe ñaama woniroɓe yeeso woniroɓe ɓaawo wonoɓe hakkunde afe haysi tawi ɓe maayey ko ɓe maayi heɓe organise ko ɓe maayi heɓe juɓɓi donc si tawi ɗen yewtude fi Ashura ɗen yewtude fi organisation haray enen wonɓe e janngude fi muɗum ɓen ko yen oto woni siko en ɗiɗo woni Ashura ko en eto organise ɗen siko en tato ko en eto organise ɗen siko en sappo ko en eto organise ɗen ko en eto anden ko honɗum woni ko waɗɗi en fewndo ɗo ko en eto anden si en woniri ni ko honno wonirta janngo si en wonirali ni kadi ko honno woniroyta kadi janngo donc Ashura ko mawqif position go Ashura ko juɓɓude ɗiɗi Ashura ko gandal tati Ashura ko tashifu taklif ko andugol ko honɗum woni ko waɗɗi lan e o sa'i ɗo si neɗɗanke on yewti fi imamul Hussein gila ñande ndu wi'i goo ha ñande ndu wi'i sappo timmi ha ñande ndu wi'i capan ha ñande capan e balɗe nogayi safar si tawi woni o wawata andude o système ɗo si continiri ni ko honɗum aroyta si o continuirali ni ko honno aroyta o wawali andude wondema o organisaki
o ala position o anda kon ɗon devoir makko fewndo ɗo haray yo andu o andali taw ko woni Ashura o wonali aade wurnitowo Ashura ko andowo ɗum ɗo andina ɗiɗo eto haajama on organise o eto haajama on anda ko nu waɗɗi ɗum eto haajama on wona jogiiɓe gandal andoɓe wondema oɗo hino gasa ardade oɗo gasata ardade oɗo hino fe o systéme ɗo hino moƴƴi o systéme ɗo moƴƴa haray noon neɗɗo wo neɗɗo tanki o immaki fi sansugol o heɓata probléme nelaɗo meɗen Muhammadin sallllahu alayhi wa alihi duuɓi 40 ande ɓe yamirede yoɓe fewnu hari kamɓe ko fewuɓe ko andiraɓe sadiqul amin wonde ko gonguɗo wonde ko nunɗuɗo kono ñande ɓe imme Allah yamirnoɓe yoɓe fewnu e fe yoɓe régui systéme fewndi ɗon ko nden ñande on seɓe konta fenoɓe ɓe konta bileɓe ɓe konta ɗuma combateteɓe hannen kadi tawi ɓe woni hannen kadi bomɓe ɓaɓe immike moƴƴingol donc Imamul Husseini ko ɓe woni ɓaawo Imamul Hasana kon fof tan fewnu ko ɓe jooɗi fof hiɓe moƴƴi kono ɓe immaki fi sansugol systéme on tawi ɓe ala probléme kaɓe immino sansugol systéme on ko ɗo ɓe probléme donc kala immantoɗo systéme kala immantoɗo juɓɓudi kala immantoɗo gandal kala immantoɗo andugol ko honɗum woni mon haray yo on tigi heɓilo ko combat o woni immanade yo heɓilo moƴƴi taw si o immo amma si en falama yewtude ko ɓe makani en ɗo yen yewtu ko honɗum feƴƴi Karbala ko feƴƴi Karbala kon ɗo ye sahibul asri wa zaman arwahul alamina lahul fida imamul hujja imamul mahdi ɗo ɓe feeñude yewtowo ko feƴƴi Karbala wo ko yo ñomitu wawata ko andade ko feƴƴi eɗen Karbala sina yiyetagol tun ko ɗum ɗo Imamul Hussein wanno ko ɗum ɗo ɓeyɗa wanno ko ɗum ɗo ɓeyɗo wino kono musidɓe amen tedduɓe wal fajr wa layalin ashr Allah wondiri peeral Allahu akbar subaka hombo e jemmaji 10 ɗin o ɓenna ko 10 donki o ɓenna ko 10 ɗi annabi Musa timminira no won kono si en wattani yila e o ɓe balɗe 10 ɗe Imamul Hussein en waɗi Karbala en taway ko tiiɗi no soomi e majje ko honɗum Imamul Hussein alayhi salam e wondi ɗon waɗi haa tawi gila ñande hitande 61 firgu hitande 60 hay na temedere timmali hitande 60 firgu ɗum waɗi ko wonɗum ɓe waɗi ɗon haa tawi ɗum heddoto haa ñande darngal ngal dari tawa ɗum yewtete hande kadi ɗum fillite kadi wawasi ko hande waɗi ko tiiɗi wanno ɗon ko elen balɗe ko tiiɗi feƴƴuno ɗon o yi o jemma sappaɓo mo tawi ɓay hurru bun Yazid Riyahi o ari o fotti e Imamul Hussein
o wi'i Husayn wonde Ubaydullahi ibn Ziyad imminilan yomi aru mi waɗa gotel e piiji ɗiɗi go'o waɗa bay'a afunwoni votana yeeyondira e Yazid ma ɗum mi ƴetta ma mi naɗa mi jonnoyamo ko ɗin ɗiɗi woni on mission mi ari Imamul Huseyni tawi ɗin ɗon ɗiɗi noon na gasoji laysa fi salih ad-din ɓe makanimo kanko Hurru ɓe wotanta Yazid o wawata ɓe naɓude tawi hannden kadi solution on ko so tawi ɓe piiri o wi'i min mi yamiraka piirirugol e maɗa ko ɗiɗa ɗiɗi mi yamira kono si tawi a watta ɗin ɗon ɗiɗi en seedata haa mi winditana Ubaydullahi ibn Ziyad lettre o wi'a lan yo mi accite ma ɗum yo mi acta mi accite kono en wawata seedude kono ndaren Imamul Huseyni alayhi salam ɓe wawuno darta immade ɓen ɗon fii oya jonnaka ordu kamɓe ɓe wondi e Ansar ɓe immoɓe memmina gere ɓe wara ɓen ɗon kono ɓe waɗali ɗum bal ɓe ñammini ɓeya gañuma arɗo wargol ɓe arɗo nangugol ɓe on ɓe yarni ɓe ndiyan haa ɓe ɗon ɗitti Alansara heewi ɓe inni ene on waɗay imamu juulon min waɗa imamu men juula ka en waɗay imamu goto juulen Allahu akbar nde goɗɗo no jooɗo wi'a en wonde l'islamu ko diina terroriste l'islamu ko diina barbari l'islamu ko diina ɗuma o anda l'islamu na e jungo Ahlul Bayt o jangi ɓeɗo ko arɓe sahindingol Imamul Huseyni ɓe inni ene mi julnay on ka on juulanay hoore mum ɓe wi'i minen mi wawata wadde imamujo ɗo hara hiɗa ɗo ɗum waɗi musidɓe amen tedduɓe nde ɗo kadi Ashura ko duwaɗo jangede ɓeɗo ɓe wi'i wonde ko Imamul Huseyni wonta imamu o ko woni imamu ɓe hikki Imamul Huseyni julni ɓe juuli ɓaawo Imamul Huseyni na juulugol tungoy ko ɗum si Allah daali laysal birra bi an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib dewal ɗiggangol Allah na juulugol tun na julugol tum fi kala en waɗi enen hande nanɗa woori ko socioji ɗi no wowola fi udditugol fi juulirɗe ko ferma juulirɗe no udditɗi soga juulirɗe no waɗa woni heni juulirɗe no waɗa noni ha fe ɗum ɗon woni crise molanaɗo bay ɓe jaɓi kono hii ko fi ɗum ɗon woni ko probléme meɗen on ko juulirɗe ɗen udditaka kon ko ɗum jogi ɗen probléme on par ce que en waɗi enen diina meɗen kan ko julde nden on diina meɗen kan e hoore ka baraji heɓoto eno woodi ala kulli haalin Imamul Huseyni alayhi salam wondi e Hurru ɓe inni ɓe seedata ɓe yaadiri noon haa ɓe hewtoyi e dileedi Karbala on hino wondi e 1000 personnes waɗɗiɓe wonɓe pré-combat on Umar bun Saad immindini e kañum kadi e ko wi e 3000 soldats en kadi ari
ɓa oya wi'i wonde Huseyni jaɓali votude o jaɓali ɗo mannagol Umar bun Saad immina e 3000 soldats yahe so o jaɓali ko yo ware Umar bun Saad ardi e on ko on 3000 soldats tawti 1000 woni 4000 ɓe hewti Karbala négociation ji waɗa muradu molanando fi Huseyni vote woni non ɓe votanta Yazid hannen kadi tigi on Umar bun Saad windi tan kañum kadi Ubaydullah lettere joni tigi on o jaɓali votude tertoɗen mo o yaha Ubaydullah bun Saad windi to lettere joni Simr bun Dhil Jawsan wattidimo e 35 000 militaires yahe si tawi Umar bun Saad warali Huseyni ware Umar bun Saad waron Huseyni Simur ari jangi on lettere ko ya waɗu ma ɗum men warama men waɗa ko men wi'a ko men yaha Umar bun Saad inni yo piiro ɓen heɓiro tawi ɗum ko yalansara sutike Imam al-Hussein inni Abbas yahu yetoɗaɓe ɓenen nangen ha janngo o yiɗo innugollen ko honɗum feƴƴi Karbala ɗum wawata ko sifade nennane men ha janngo men miijito e nder jemma on ɗo on jemma sappaɓo e jemmaji ɗin ɗon gundodiral hakkunde Imam al-Hussein e Allah ngal no jeeya e ko luttini Ashura ɗon ko wawata en yewtude ko feƴƴi Karbala ko ngo ko sahibul asri wal zaman arɗo wo ko yo ñomito amma noon si en ari yewtugol ko honɗum Imam al-Hussein makan makono ko honɗum ɓeya jaabino yewtereji wannoɗi ɗon ɗin e ko alhaali feƴƴuɗo ha ɓe sahindina on ɗon haray jama on hino wawi ñomitude en yewtino fi makko karama koɓɓen kadi yewtay fi makko ɓe andinay jama on inchallah ko honno ɓe warira e ko hombo no feƴƴiri kono ko feƴƴi Karbala kon tigi ko ɗum woni ko haa ko heddini on révolution ha joni wondema ɗum wona hunde samakalare fiita yewtere meɗen nden juutu ko feƴƴiti e raɓɓinɗinayi yewtere nden e ñoggayde e piiji ɗi wiɗen ɗon wiɗen go'o Ashura ko école Ashura ko duɗal ngal duɗal ko duɗal bajjal ngal ala ngal heɓaki ado maggal ngal heɓotako ɓaawo maggal fi honnum sifa Husayni heɓotako ɓaawo ɗum sifa wondiɓe Husayni heɓotako ɓawto ɗum sifa ɓeynguure Husayni nde ɓe wondunoɗon heɓotako donc ngal duɗal o hingal hertori sincuɓe ngal ɓen yarningal sifa ɓen ɗon heɓotako sincoɓe sifa maggal donc wiɗen ngal duɗal noon ko ɓuri hittude ko wonde ƴettude e maggal e nder nde yewtere meɗen ɗo ko wiwgol ngal duɗal ko duɗal gandal ko duɗal juɓɓudi ko duɗal position cuucal e dartagol ko duɗal andinay ngal ma ko honɗum woni ko waɗɗi ma fewndo ɗo ko ɗum woni Ashura
ko ɗum woni ko wona e wurnitede wurnitire e konnguɗi sertuɗi wurnitire wonde ko wullinta wurnitire wonde ko wakkilɗinta wurnitire wonde ko hunde kono ɗum fof ko fiyen hewtu e heɓugol gandal ko fiyen wonu wurnitoɓe gandal ko fiyen wonu organisiɓe ko fiyen wonu organisoɓe ko fiyen wonu andoɓe ko du'a wadde ko fiyen wonu andinoɓe ko du'a waɗede huwa ko fiye woni yimɓe suusuɓe yimɓe dartotoɓe tooñe dartotoɓe jasede dartoɓe ko jasinta ko ɗum woni ko fanda e Ashura إذا نظرتم في عيني فقد ترون الحسين أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير إذا نظرتم في عيني فقد ترون الحسين أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير حسين ما أجلاه أنا من يهواه أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير حسين ما أغلاه أنا من يهواه أمير حسين نعم الأمير أمير حسين نعم الأمير